नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, जय माँ लक्ष्मी। आज रही राशि भिडियो को आपण मान स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा माता लक्ष्मी विशेष कृपा किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहउछि। शुक्रंकर राशि चलन हेतु माता लक्ष्मी अपार कृपा किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, किछि लोक ज्योतिष शास्त्र को विश्वास करुथिबा समय रे आउ किछि लोक मध्य ज्योतिष शास्त्र को विश्वास करन्ते नाही। तेबे दर्शक बंधु, दीर्घ 10 वर्ष पर शुक्रंकर ग्रह चलन अनेक राशि मानक मिलवा को जाउछि बहुत बड़ परिवर्तन। किंतु ग्रह मानकर प्रवाह आम राशि मानक ऊपर निर्भर करिथाय। एही प्रभाव किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर शुभ प्रवाह पड़ी थाए। ग्रह मानक चलन किछि राशि व्यक्ति मानक पई खराब प्रभाव मध्य मिली थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार शुक्र मीन राशि रे प्रवेश करबा को जाउछंती, जहा फल यही समय 12 गोटी राशि मानक ऊपर सकारात्मक प्रवाह पकेबा को जाउछंती प्रभु शुक्रदेव। शुक्रदेवंकर राशि परिवर्तन हेतु व्यक्ति मानकर स्वभाव रे परिवर्तन हेबा सहित उच्च ज्ञान पाई थांती। बुद्धि विवाह सफलता होई थाए, बुद्धि बढ़ी थाए, धन बढ़ी थाए, समाज रे मान सम्मान रा वृद्धि होई थाए। तेबे दर्शक बंधु, आज रही भिडियो रे आमे जानिबा शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेतु क्यों राशि व्यक्ति मानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा को जाउछि। शुक्रदेव हेउछन्ते माँ लक्ष्मीकर कारक। शुक्रंकर चलन हेबा द्वारा माता लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त होई थाए। आज भिडियो रे आमे जानिबा शुक्र चलन हेतु माँ लक्ष्मीकर अत्यंत शुभा कृपा दृष्टि क्यों राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा को जाउछि। क्यों राशि व्यक्ति मानकर संपूर्ण भाव रे भाग्यर परिवर्तन हेबा को जाउछि से विषय रे जानिबा को हेले भिडियोटी को निश्चिंत भाव शेष पर्यंत देखंतु। एवं जदि आपण माने चैनल को प्रथम थर आस्थान तेबे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपनको मध्य मिलिबो। दर्शक बंधु, प्रथम भाग्यशाली राशिटी होछि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई शुक्रंकर गमनागमनर अत्यंत शुभ फल मिलवा को जाउछि, जहा फल रे शुक्रंकर चलन रे माता लक्ष्मीकर अपार कृपा दृष्टि मध्य प्राप्त होई थाए। मिथुन राशि व्यक्ति मानक ऊपर शुक्रंकर गमनागमन दशम स्थान रे अछि। एही समय रे व्यक्तिंकर धन सहित पारिवारिक दुख दूर होई थाए। एही समय रे मिथुन राशि व्यक्ति मानकर समस्त आर्थिक समस्या दूर हेबा को जाउछि। आपणकर धन जनित समस्त समस्यार समाधान हेबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर आर्थिक स्थिति बहुत भल रहिबो, जेहेतु माता लक्ष्मी धनर लक्ष्मी। सेथिपई मिथुन राशि व्यक्ति मानकर धन रे बहुत वृद्धि हेबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति माने पारिवारिक सुख मध्य पाइबा को जाउछंती। से तांको जीवन रे जदि किछि आशा रखिथांती नूतन गाड़ी किनिबा पई, से मध्य एही समय रे गाड़ी किनिबार सुयोग पाइबे। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई एही ग्रह चलन अत्यंत शुभ फल आनिकी दउछि, जहा फल रे सेमानक जीवन समस्त दुख कष्ट एवं टंका पैसार समस्या दूर हेबा को जाउछि। जे मिथुन राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन हेबो विवाह करनांती सेमानकर विवाहर योग मध्य रहिछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा को जाउछि। आपणकर समस्तंकर मन इच्छा पूर्ण हेबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर दाम्पत्य जीवन मध्य बहुत भल रहिबा को जाउछि। एही समयटी आपणक पई अत्यंत शुभ समय रहुछि, जहा फल रे आपणकर जीवन रे जहा सब समस्या थला से सब समस्यार समाधान होई आपण जीवन रे बहुत भल रास्ता रे जीवा को जाउछंती। मिथुन राशि रो विद्यार्थी माने मध्य बहुत भल समय देखिबा को जाउछंती। सेमानकर समस्त एग्जाम रे से सफल हेबा को जाउछंती। मिथुन राशि व्यक्ति माने जे कोनोसी काम करंतु पितामाता समर्थन नहीं करंतु, निश्चिंत भाव से सफल हेबे। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर माता पितांकर समर्थन एवं माता लक्ष्मींकर अशेष कृपा रहुथिबारु सेमाने तांको जीवनर समस्त समस्यार समाधान हेबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानक ऊपर मोटामोटी भाव रे माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहुथिबारु सेमानक जीवनर समस्त दुख कष्ट दूर हेबा को जाउछि, जहा फल रे सेमाने बहुत भल समय देखिबा को जाउछंती। तबे दर्शक बंधु, जदि आपनकर मिथुन राशि होई थाए तबे निश्चिंत भाव भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं सांग साथी मानक शेयर करबा सहित
सहृदयर सह कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा आपको मिलिबो। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी होची सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति मानक ऊपर ही शुक्रंकर ग्रह चलन बहुत भल शुभ फल देवाक जाउछि। सिंह राशि व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहिबाक जाउछि, जहा फल आपनक जीवन समस्त दुख कष्ट दूर होगाक जाउछि एवं आपनकर समस्त धनर समस्या दूर होगाक जाउछि। शुक्रंकर ग्रह परिवर्तन हेतु आज परठारु सिंह राशि व्यक्ति मानक जीवन में जहाँ सब दुख कष्ट भल मंद थिला से सब दूर होगाक जाउछि। जो सिंह राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन हम बेरोजगार थे से मन पसंदर काम मिलवाक जाउछि। जो सिंह राशि व्यक्ति माने ए पर्यंत अविवाहित थे से बहार जोग रही। सिंह राशि व्यक्ति माने जहाँ सब धार उधार कर्ज करते से सब सुझार सुजोग मिल, कारण माता लक्ष्मी होउछन्ति धनर लक्ष्मी, जहाँ फल आपणकर जहाँ सब धनर समस्या थला सब दूर होगाक जाउछि। आपणक जीवन में सुख शांति भरवाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु सिंह राशि व्यक्ति मानक जीवन में बहुत भल समय आसवाक जाउछि। यही शुक्रंकर ग्रह परिवर्तन हेतु माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा सिंह राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमानकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबाक जाउछि एवं परिवार रे सुख शांति बढ़िवा सहित समाज रे मान सम्मान बढ़िबाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर सिंह राशि होइथाय तेबे निश्चिंत भावे भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलु नहीं, यह बिल्कुल मागणा होता है। दर्शक बंधु कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा आपको मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु तृतीय भाग्यशाली राशिटी होची कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर यही शुक्रंकर ग्रह चलन कुंभ राशि व्यक्ति मानकर व्यवसाय रे बहुत भल लाभ होगाक जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति माने तांका मन पसंदर काम करने सहित जेकोसी बिजनेस कले भी से लाभ पाइबाक जाउछन्ति। आपन को अचानक कौन स्थान धन प्राप्तर जोग रही। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपार आपण जीवन समस्त दुख कष्ट दूर होगाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर कुंभ राशि होइथाय निश्चिंत भाव आपण अनुभव करुथिबे आपनक जीवन में दीर्घ दिन हम अनेक दुख कष्ट समस्या रही। विशेषकर धनर समस्या अनेक थिला, जहाँकि धीरे धीरे समाधान होगाक लगिलानी। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा होथिबारु आपनक जीवन समस्त धनर समस्या दूर होगाक जाउछि। जेहेतु माता लक्ष्मी धनर लक्ष्मी निश्चिंत भाव आपनक जीवन समस्त धनर समस्या दूर होगाक जाउछि। एही शुभ समय शुभ फल आपको मिलवाक जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानको धनर कौन समस्या देखा जीव नहीं। आपन जीवन में आप बहुत आगक जावाक जाउछन्ति। केवल धैर्य धरी कर्म कर चलतु। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा आपण ऊपर रही। आपन को अनेक शुभ फल मिलवाक जाउछि। एही कुंभ राशि व्यक्ति मानकर जहाँ सब दुख कष्ट समस्या थला से सब धीरे धीरे मुक्ति पाइबे एवं आपन जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन होगाक जाउछि। जहाँ फल कुंभ राशि व्यक्ति माने राजा भली बंचवाक जाउछन्ति, जहाँकि से स्वप्न भी भावी नथिले ताहा होगाक जाउछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहुछि, सेथिपई सेमानकर धनर कौन समस्या रहिबा नाही। कुंभ राशि व्यक्ति माने तांको जीवन में बहुत भलरे रहिबाक जाउछन्ति। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा सेमानको मिलवाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा कुंभ राशि व्यक्ति मानकर जहाँ सब दुख कष्ट थिला से सब दूर होगाक जाउछि। जदि आपनकर कुंभ राशि होइथाय तेबे निश्चिंत भाव भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोले निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा आपको मिलिबो। चतुर्थ भाग्यशाली राशिटी होची कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति माने तांको जीवन में बहुत भल समय देखा जाउछन्ति। कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहुछि। एही शुक्र ग्रहंकर ग्रह चलन हेतु माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु आपनकर जहाँ सब पूर्वरु कोर्ट कचेरी मामला थला से सबुर समाधान हेबा सहित कन्या राशि व्यक्ति मानकर धनर कौन समस्या रहिबो नाही। सेमानक जीवन में माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहुथिबारु आपनकर जेकोसी जगार टंका फसिक रही ताहा फेरिबार सुजोग रही। आपण ऊपर माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहुथिबारु आपनकर धनर कौन समस्या रहिबो नाही। आपनकर समस्त कार्य सफल होगाक जाउछि।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହ ଚଳନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅଧାରୁ ରହିଥାଏ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଘର ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନବମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇ ସୁଖର ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଧନର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଅଟକି ରହିଛି ସେସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିକି ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ କିଣିବାର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାହନ କିମ୍ବା ଭୂମି କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍କଟ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ଗ୍ରହ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହ ଚଳନ କୌଣସି ଏକ ବରଦାନରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।